Shoutout sa inyo 3 viewers. Magandang gabi. Bruce! Shoutout sa'yo Ron Aragosa. Si Idol mo dun nag-CR. Hello, thank you sa pag-like, Nathan. Shout out 14 viewers. Pesos, tapos dalawang pala. Chicken 25? 10 pesos. Opo. 4 pesos. Yan. 4 pesos dalawa. Wait lang nga, ladies. Opo. 24 lang po. Ito gusto mo. Tapos dalawang palamig po. Natag. Tag 5 tag 10. 10 po. Okay na po. Part po na. Location, Barangay Pembo, Taguig City. Hoy, shout out 117 viewers. Location Pembo, Taguig. 117 ba yan to? 20 lang. Ha? 20 lang. Ito po yung... Oh, 20 lang pala. Alam ko. Naduring ka. Mas malabo pa yung mata mo sa akin. Ito. Siya po. 35. 45. 5. Ilan ba? Hindi. That's cool.
Hi po. Bukan. Apat 25. Ako dito na mabel. Jam. Happy birthday Raichu, happy birthday Pachi. Oh, happy birthday Pachi, happy birthday Rizzo. Mamaya ko napakainin pag uwi mo. Wala ko na. Wala ko na. Uwi na ako. Gutom na si Alexis eh. Naghalo-halo na dyan eh. Ano, bili na ako kanin sa Hey there. Ikyam quick or ano? Shout out more for viewers. Wait, chicken balls na rin? Ha? Isang ganyan ba? Yes, sugo. Ay, kaya na. Kaya. Extra ka na kaya. Ha? Extra. Ma, kung ginabi ka na. Sugo, dilis. Supply pa ba wala? Oh, 10. Chicken balls na lang. Gusto mo chicken balls? Para may iba. Dilis, may sugo. Rod, lagyan mo muna ha. Lahat. Shout out 28 viewers. Sugo, dilis. Seven viewers, shout out, tap the screen, 5k likes. Wait lang, maglagay tayo. Kaya ito? Ha? 310, 620. Ano? Sakikya, magkano? Dos. Pwede nga sorte, 320. Ano yan? Lagay mo na ito. Wala akong kasama. Tatlo? Dito ah. Ha? Tatlong kikya. Natamis lang to. Tamis lang? 34. Tama? 34. Malamig. Let's go, 5k likes. Anong nakalagay? Ito yung basura niya nandun. Ha? Basura niya. Yan nilagay. Basura sa palamig eh. Dadalhin ko to. Dilis, sugo. Sugo,
Kanina marami pa, ngayon konti na lang. Oh. Habang tumatagal, nababawasan yan. Ay, sir. Ikyap. Forever young. Ilang kitchen ba? 20? Masarap po yung 3.20. yung split po. 3.10. Tatlo? Ah. Pero. Shout out to 14 viewers. Top of the screen. Ay, salamat po, Lucky. Lucky, thank you sa gift. Guys, follow niyo si Lucky. Lucky Sam Store. Siya po yung top gifter natin ngayon. Malupit na, ano. Bless you, Lucky. 10K like, let's go. Sir, ikiam do. 10 piso? 20. Ha? 3.10. Sige. May ganyan po po ako. Saan? Ah, 20. Dalawa lang. Sabi mo eh. Ang dami. 14. 16. 20. 20. Huwag puro ganyan. May ganyan lang. Ah, sigurado. Wala. 20. Saan ka na? Sa Iris ka pa rin na gano'n? Hindi na ka na gano'n? Hindi na. Saan ako? Inimik. Location tayo po tagi. Ha? Sabi na location daw oh. Oh, hi ka muna. Bakit? Live. Naka-live ako eh. Ako? Yeah, hi ka lang. Bakit mag-hi? Ha? Shout out 28 viewers. Sir, nito, 100 ba gano'n? Dance to that river. 39 viewers, shout out. Lost you without you. Kunti na yung kwek natin, yan na lang. Meron ka diyang ano? Ano? Ay, wala na yung baseball. Wala na, ubus na. Fishball at saka hotdog, ubus na. Already sold out. Mga bilad na namin natin. Mga bilad na namin. Basta na yun, sariwa delicious to. Kano? Mga bilad na nakalate. Kaya pila nyo yung mga. Shout out 47 viewers, tap the screen. Let's go guys.
Let's go guys, tap the screen guys. Let's go guys, tap the screen. Uh. 50 viewers, shout out. Shout out po 50 viewers. Bukas naman, ibibinta ang quick-quick. Ano? Bukas na naman, ibibinta ang quick-quick. Yan na lang yung quick-quick. Hindi na abutin ng bukas yan. Maya-maya, ubos na yan. Ilan na yan, oh? 7 piraso. Yan na lang yung quick-quick ko. Ang kikya meron pa. Palamig, meron pa. Meron pa tayong palamig. Alam kong gusto mo ka para sa'yo, baby, hindi uubra. Shoutout po sa inyo guys, sa mga nandito. Talagang ano na yung buhok ko ah. Pawis na pawis ah. "23 viewers, shoutout. Saang lugar pupunta ako dyan? Paibot agay, pumunta ka na rito. Kasi kukunti na lang. Kunti na lang, maiinis na ako sa'yo. Pumunta ka na rito, kunti na lang. Thank you. Maiinis na ako sa'yo. Pag alay mo pumunta. Barangay yung mga ano. Ay, yung Ilan? 20. O, shoutout kay sir. Oh, TikTok sir, TikTok. Hi ka sir, hi. Hi sa mga pamangkin ko dyan. Malapit na December. Sarap ba yan? Oo. Sulit yan, 20. Suka, tamis ang hang, matamis. Dami ah. Ilang viewers natin? Oh, 54 viewers. Oh, shout out. Baka may kakilala ka dito, sir. Dito. Kapila. Pasok ka dito. Dito ka. Dito ka. Sino? Shout out, sir. Shout out dyan sa ano, sa aso ko kay Robby. Sa katrabaho mo, mga katrabaho ko. Kaya mo sila? Oo. Huwag kayo masyadong sip-sip. Hindi kayo pamana sa yung ano, kumpanya. Hey, sir. Shout out, 67 viewers. Suka ka kagabi ah, may video ah. Lupit ah. Gapang. Shoutout ka pala sa mga katrabaho ko, wag kayong Qpal. Pa-shoutout naman dyan. Sabi ko, shoutout sa iyo. Si, ano, Gawa ni Mike, shoutout. Gawa ni Mike, shoutout. Huwag kang masyadong ano sa trabaho mo. Hindi ipamanas yung kumpanya. Yung trabaho mo, yung galaw mo, sakto lang din sa bayad sa'yo. Shoutout si Ogie. Ano na, Ogie? Shoutout 50 viewers. Ano po? Tikya. Ilan? Dos po isa. Thank you, like. Mama Robin, shoutout. Welcome back.
Let's go guys, 10k likes. Sa mga di pa nakapag-follow, alam nyo na, yes I. Oh, konti na lang din yung sauce ko. Idol, pabiling tokwa, tara, bili na. Send mo na, Gcash mo na, Gcash mo na, dali. Oy, Miski, andito. Si Miski guys, nagtitinda ng halo-halo yan sa Novaliches. Guys, si Miski, nagtitinda ng halo-halo yan. Paiba-iba yung profile, paiba-iba yung profile. Shout out 15 view. Hello po. Meron dun, no? Thank you sa mga nag-follow. Oy, 12 viewers yan, oh. Hindi ka nagtinda kahapon? Hindi. Bakit? Bukas, magtitinda ka? Hindi. Bakit? Birthday. Ano birthday? Birthday ng asawa ko. Sa birthday ni ate mo. Birthday? Kapon. Hindi niyo mo ako. Kapon, magbili ka. Gusto kang wala naman kapon. Bukas, wala akong bukas. Sa Sabado na. Last month pa po kuya. Last month pa yun kuya. Kikyam po. May draw, kikyam. Papatibay ng relasyon. 16 po. Tapos isa po 16 po. Tapos isa po 20? 16 po. 18. Apat ba ito yung kikyam? Lima. Lima po. 5. Tapos tatlong chicken balls? Dalawa lang po. 18. For isa. Tapos isang halip, ano? Ha? Pa? May fishball pa. Wala na sir. Ano na meron? Chicken balls and kikyam na lang. Sige, huwag sa kikiam na lang. Ano sir? Ha? Ikaw, ano siya? Wait. Mayroon pa. Yun. Okay. Ilang kwek-kwek? 4.25. Sige, sa ano? 4? Kaya nakilan. Kaya. Kaya. Chicken balls? Ilan? Chicken balls na bebe? Magkano isa? Ano yung 20? Sige. 20. Wala kang sasawan. Ito ang sasawan. Matamis. Gabi anak, gabi. Isa ngayon. Ito. Ilan? Lahat. Tara. Gawa ni Mike. Meron pa naman. Meron pa. Marami pa tayong isasalang gawa ni Mike.
Ubus na yung ano, ubus na yung... Oy, shoutout Joey. Ha? Apa, 420. Tapos? Yan pa. Patawan lang kita. 30 peso. Matamis sa dulo. Shoutout 7 viewers. May 7 lang kayo dyan. 20 likes. Yan. Okay. Anghilin. Ito na kasi yung 5 eh. Kaya nga parang face. Yun! Ako wala lang wait. Wait. Yung parang dami nito. Lahat kikiam? Chicken ball. Kikiam na lahat ha? Ayun po sa dulo eh. 50, 60. Ang dami mo na magkikiam. Sino ba kayo nito? Kayo mo. Wala na. Ayaw mo na chicken balls. Gusto ni mama mo chicken balls ah. Ang bilog. Halawang ko. Oh, pero marami yung kikiam. Marami yung kikiam. 1, 2, 3, 4. Ulan, kaya ano yan? Ilan pa? Dos din. 2, 3. Gusto mo malambot? Ilong po. Wala na po. 20 pesos nga po. Na? Kikiam. Kikiam. Dahil ko ito pinibibig. Nagmamadali lagi ito. Nagmamadali lagi ito. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kapag dalawang white. Diba? Ilaw po yung white kasi. Ilaw pa. Share the live. Shout out 9 viewers. Oy, share the live daw sabi ni no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Twelve. 40, 40, 40. Okay. Plastic na ah. Oh. Sure! Kikiam na lang tayo guys at saka chicken balls. Ito na lang. It's all I have. Ha? Ubus na yung hotdog. Bukas magdagdag ako. Saturday magdagdag ako ng isang balot. Ang bilis maubos. Ah. Pero plastic ko na ah. Wait lang. Shout out 13 viewers. Hawakan mo sila, wait. Hawakan mo konti. Ganun mo. Magkano po yung kikiam? Alalayan mo sa kwet. Ha? Doon sa 20? Ha? Shout out 11 viewers.
Yan na lang. Hello, Ma'am Winter. Shoutout, Ma'am Winter. Magandang buhay. Shoutout 28 viewers. Shoutout po sa inyo sa magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay? Shoutout sa pinakamalupit at malupit. Ma'am Winter, solid baby. BTS Army. My Queen Winter, shoutout. 32 viewers. 32 viewers, shoutout po sa inyo ha. Maligayang panonood. Hoy, Ma'am si Pora Jongkin, dito ka ba? Shoutout din po sa inyo. $27 viewers, shoutout. Viewers, oy 10k like. Let's go guys, pa 10k natin. Let's go. Let's go. Wala bang libre ah? Wala nga eh. Walang libre. Rashid, bakit? Bilib. Lo. Grabe, nang bigla na naman si Ma'am. Ay, nako, si Queen Winter. Ma'am! Thank you! Kuya, 10 sa piso. 10 piraso? Hindi, 10 Piso? Oy guys! I-follow niyo si Ma'am Winter. Dali. Andyan, top gifter natin. Grabe ba? First time kong nakakaganon. Si Ma'am Winter, yung mga wala pa talaga, pinapa-experience ako. Thank you so much, Ma'am. God bless po. Thank you sa pag-share na yung blessings. Thank you so much. May mga, yung pag-share na yung blessings, may mga patutunguhan yan, guys. Everyday tayo may nakikita sa kalsada. Malamig nga, boss. Si Ma'am Winter, oh. Oh, naligaw siya na, Ma'am. Binigyan ko rin siya ng ano, inabutan ko siya ng pangkain niya, Ma'am. Eh, kasi nawawa talaga ako. Andito lang yun sa Bembo, Ma'am. Baala ko nga, maraming gustong mag-extend ng help sa kanya. Yun nga lang kasi, hindi ko na alam kung saan sa ngayon. Daming gustong mag-extend ng help na pauwiin nga siya sa Ormoc, ganyan. Bukas hindi ako magtitinda, maghahanap ako. Hahanapin ko rin dito, magtanong-tanong ako. Thank you so much, Ma'am. Salamat po. 19 viewers, shout out. Guys, follow mo yan na top gifter. Tap the screen. 10k likes natin, guys. Pa 10k likes natin. Let's go, 10k likes. Ma'am Winter, thank you so much po sa pag-ano. Thank you so much. Thank you. Lo. Salamat po. Grabe ba? Grabe, thank you so Salamat, Ma'am. You're the best. Lahat naman po yung mga naibigay nyo, binibigay ko rin naman yan. Tinutulong ko rin yun. Yung iba, na video ko, yung iba hindi. Yun. Salamat po. Walang libre. Ulo. 10 viewers, shout out. 13 viewers, shout out. Ay. Thank you for Salamat. Thank you, Ma'am. Thank you po. Thank you so much. Wow. Kwak. Ang dami naman. Thank you, Ma'am Winter. Thank you. Guys, tap natin, guys. Guys, 12 viewers. I-follow niyo si Ma'am Winter. Ah! Woo! Thank you, Ma'am. Thank you. Ah!
Ma'am, thank you po. How much delivery dito sa Tondo? Mura lang. Thank you, thank you. Ang babait ninyo, Ma'am Winter. Thank you. 13 viewers, shoutout po. Grabe ba? Salamat po, Ma'am Winter ulit. Thank you so much. Thank you sa pag-share. Hello, D. Oy, D, shoutout sa'yo. Kumusta ka na, D? Dumaan ka lang, ha? Guys, support natin yung top gifter natin, guys. Ma'am Winter, thank you po. Alam mo, nagtatap pa si Ma'am Winter. Pulya wala. Kikiam na lang. Ikaw isa. Kikiam to. Yung bilog, 3-10. Salamat po, ma'am. More blessings din po sa inyo. Thank you sa pag-share na yung blessings team, ma'am. Maraming salamat. Thank you. Ayan nyo po, pag makita natin si tatay, may update tayo doon. Kausapin natin, tapos natin sa barangay. Ipaano natin sa barangay na Kasi maraming gustong mag-extend ng health. Thank you din po. Dahil sa inyo. 8 viewers, shoutout po sa inyo. Dos. Kaso lang binabas pa rin tayo, bakit daw naka-video? Ewan ko dyan. Ewan ko sa kanila. Bakit daw naka-video? Shout out 10 viewers. Tap the screen, share the live. Hindi pa pwedeng binidyo para pamarisan ng iba? Para i-encourage sa yung iba na ganun din yung gawin? Kahit sa simpleng bagay? Kahit sa simpleng paraan? 14. Shoutout 11 viewers, 11. Guys, i-follow nyo ang aking top gifter, guys. Guys, let's go. Napakabait po niyan, guys. Sobra. Grabe. Tama, ma'am, tama. Kaya nga. 6 viewers, shoutout po sa inyo. Tap the screen, let's go. Let's go, let's go. I-tap yung screen, guys. Salamat, Ma'am Winter, ha, malamas. Oy, Ma'am D. Si D talaga, oh. Ay, nako. Ba't ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang, D? Nasa Australia na to. Wala na to sa Pilipinas, nasa Australia na to. Oh! Thank you, D! Thank you. Nasa Australia na to. Thank you, D! Thank you! Ma'am D and Ma'am Winter. Thank you! Tapos isang Malamig. Drive natin yan. Thank you. Ba, may pa-gypsy D. Guys, tap the screen. Share the live. I-follow nyo yung ating mga gifter natin dyan. Napaka-solid yan. Ingat palagi. Salamat po. D, magchat-chat ako sa'yo pag umuwi ako ng probinsya. Di ba sabi mo ako, ang tawag nito? I-book mo ako sa Philippine Airlines. Kapal ang mukha. Di ba i-book mo ako sa Philippine Airlines? Joke lang. Ingat dyan, di. Ingat. Oh! Thank you so much. Yeah. Kaya mo, di. Darating tayo dyan. Okay?
Sige, ingat di ha, ingat. Ingat dyan. Yan. Mag-iingat ka. Si Ma'am Winter, lagi po kayong mag-iingat din. Regards Ma'am Winter kay nanay, pinangkal. Favorite ko yung pinangkal talaga since birth. Salamat po sa mga nag-gift po ninyo. Yummy lang. More binta to na. Salamat Ma'am Winter. Konti na lang din naman. Konti na lang din. Pamano na to. Kuya, kaya ba ni baso? Baso? Tignan natin. Tignan natin kung kaya. Tuluin lang natin. Ma'am Winter, thank you so much po. Guys, tap the screen. I-follow nyo ating top gifter guys. Let's go. Si Ma'am Winter guys. Napakabait niyan guys talaga. Below? Apat 25. Anim 25. Anim 20. Anim 20. Anim 20 yan. Ala, thank you ma'am. Grabe. Hoy, walang pasok. Pagkasyahin. Lagyan mo muna so. Hala! Twinting gigyam? Twinting na chicken balls. Guys, i-follow niyo si Ma'am Winter guys. I-follow niyo guys. Dali. Ay, ito pa. Sir, ano din yun, sir? Ha? Kasi muna. Sir, ano sa sir? Bilog, anim. Thank you po, 14 viewers. Sir, dalawang 20 na ikyam. Guys, i-follow nyo ating top gifter guys. Ito po, 40. Oh, hi muna kayo sa live. Hi! Hi! Hi to live!
Sige, sir. 20 gig yung saka isang palawit. Ang palamig. 8 viewers, shoutout po. Katabi muna. Yeah. Tapos 10 pesos as weight. 20 pesos sa gig ka. 10 pesos sa 30 later. Sa ilalim ko yung Sige. tostado. Beef. Gig ka. May nagsaksakan daw sa binigla. Bakit? Hindi mo nakita? Kala ko nakita. Taga-Porto mo? 11 viewers, shoutout. Taga-Port Bonifacio ba? May video. Ha? May video. May video ka nun? Hindi pwede i-share. Kasi minor. Hindi yan na pwede i-share. May minor bro. Bakit? Pwede naman siya i-post kasi. Oh, shoutout 7 viewers! So, di ba ilalim yung ano? Tapos kita yung ano, yung malaki. Maliit lang daw yung sumaksak ha. Ganda nga na. Ganda daw. Pero sa Na? pero sa niya, parang tinulak niya lang pero sa lagi na kayo. Okay, shoutout 10 viewers! Shoutout! Wala nang maanghang. Wala nang maanghang. Bibigyan natin. Guys, i-follow nyo ang ating top gifter guys. Let's go! Top gifter, let's go! Tap the screen. And share the like, baby like, let's go! Let's go! Tap the screen. Share nyo ang ating live guys. Share. I-share nyo ang aking live guys. Sure. Let's go. Ma'am Winter, maraming salamat po talaga. Thank you so much po. Thank you Ma'am Winter. Dahil marami ka nang binigay na gift, ipamimigay ko na rin to ma'am. I-share natin yung binigay mo ma'am. Ma'am, i-share ko rin yung binigay mo. Pamimigay ko na tong ano. Oh! Happy birthday. November 4 pa yung birthday ko. Oh! Ganda guys. Ang ganda. Ma'am, dami mo nang binigay sa akin, i-share ko lang dito. I-share ko rin po. Ma'am, libre lang. Oo. Sir, pila ka lang dito sir, libre na natin. Kumuha. Ikaw na kumuha sa kanya ma'am. Doon ka natin dito. Oo. Ililibre na natin yan. Ma'am, kumuha ka na dito. Libre na po guys. Oo nga, yan po yun. Thank you po. Thank you. Ayan. Ang nang libre sa inyo, andito si Ma'am Winter. Sir, wag ka nang libre na lang po. Gawayan mo siya. Libre na guys, libre. Ha? Yung ano sir, kikiyam, libre na yan. Libre na kukunin mo sir. 10. Dito sir. Mangang to? Ay, matamis. Oh, matamis, wala na. Pasalamatan nyo na lang si Ma'am Winter, ma'am. Nag-share ng blessing. Kayo sir, next kayo ma'am. Ayaw mo nilang mangang. Yun. Dito ka sir. Yan ka na sir. It's your turn. It's your moment. Libre na po yan. Sa lamig? Huwag na. Dito ka sa dalan natin sa kapatid. Ayan. Libre lang po yan guys. Nag-share ng blessing si Ma'am Winter. Ano din natin. Ano pa lang eh? 10.
Shoutout 11 viewers. Dito ka na, lilibre natin. Pila ka na. Pumila ka na dyan. Dito sir. Huwag mo nang bayaran yan sir ha. Dito, yung palamig na lang. Yan sir, thank you na lang dyan. Yun. O ikaw, next. Dito ka, huwag ka dyan. Ikaw na kumuha. Ma'am Winter, thank you. O magpasalamat sa muna rin. Sir, pila ka lang, libre na to. Hanggang sa maubos na to. Ma'am Winter, thank you so much. Bilangin nyo kuya, sobra to. Libre lang po, libre na lang po. Pila na lang po, pila dito sir. Pila lang kayo sir. Sige, damihan mo na. Wag mong kalimutan magpasalamat sa nag-share. Guys, if follow nyo ating top gifter. Ha? Sige. Thank you po. Yun, thank you po ma'am. O yun o. O next. Dito ka sir. It's your moment mo na to ngayon. Libre lang. Huwag mong kalimutan magpasalamat sa ating top gifter. Ano yan? Matamis. Matamis. Nag-share siya ng blazing sword. Thank you so much, Ma'am Winter. Thank you so much. Damihan mo na sir para makauwi na ako. Ito sir. Ito sir. Ano masabi mo kay Ma'am Winter? Ano masabi mo? Thank you. Ikaw sir, ano masabi mo? Thank you po. Yun. Sir, pila ka lang, libre lang. Libre na lang, bro. Libre lang, pila lang. Thank you. Bakit? Ano ba ginawa mo? Ako nga na rito. Yeah, libre. Oo, libre na. Libre na po. Hanggang sa maubos. Nabili. Oh, libre lang. Pila lang. Mami ka na mo kumuha. Ay, hindi ko sabi pumila kayo. Pumila kayo, pumila. Thank you. Oh! Okay guys, huwag niyo kalimutan magpasalamat ha sa ating sponsor. Nandito, ang ating gifter. Libre lang po yan. May salamat ah. Oh. May salamat. Oh, dito sir, dito, yan. Ah. Ma'am, salamat po. Sir, salamat. Yun. Dito ka dyan, huwag ka dyan. Dito ka. Para makita nila. Ma'am Winter, thank you. Grabe ba? Thank you so much, Ma'am Winter. Sir, salamat sir. Sige, sige sir. Salamat po. Opo. Sir, thank you. Thank you po. Thank you. Ah, dito sir. Dito. Thank you po. Thank you. Yeah, thank you. Thank you po. Ako na sir, ako na. Wait, ako na. Relax ka lang. Ako nang bahala tayo. Ay, King. Next. Dito ka, huwag ka dyan. Dito ka. Dito lang. Yan, para. Kitang kita. Huwag niyo kalimutan magpasalamat ha. Salamat! Sa nag-share ng blessings. Thank you very, very much. Thank you Ma'am Winter. Maraming salamat po. Talaga. Winter, oh. Ma'am Winter. 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 Ah. Winter. Ito, halika, basahin ko. Basahin mo. Anong pangalan niya? Ayan yung pangalan niya. Ah. Anong pangalan niya? Winter. Winter lang. Summer cool. Sige, oh. Maraming salamat. Pangalan niya? Salamat po, Ate Winter. Yun! O, ikaw, next. Ikaw, kuha ka na dito. Dito ka. Kala ko si ikaw. Ikaw kukuha. Bakit? Para damihan mo. Ay, sabi mo yan ah. Oo. Bali, 10. Ay, Damihan mo. Shoutout 21. Guys, i-follow nyo ang ating top gifter. hindi ko kasi kasama si Kulot ngayon. Hindi mo kasama si Kulot? Bakit hindi mo kasama? Sige. Oh, ito. Salamat po. Wala, may balad. May bayad Yun. yun pag sa'yo. Wow!
Thank you, ma'am! Grabe ba? Woo! Grabe! Si Kuya. Grabe! Maraming salamat daw sa inyo. Maraming salamat. Thank you din po. Pagtagalan ko kasi dito sila Lance eh. Pagtagalan ko kuya kasi dito sila eh. No? Dalawa lang. Hindi ako kasi nakakasama yung mga batang aasi. Ana? Huwag na maingay. Huwag ka na maingay. Oh. Si Balman? Ako yun. Oh, rito. Magpasalamat ka rito. Thank you po. Pangalan? Ate Winter. Thank you. Oy, pangalan na baka sa palig isa-isa dyan. Oh, dito, pila, mayos. Thank you po ulit. Ulit? Ano? Thank you po ulit. Thank you so much, Ma'am Winter. Guys, sa mga hindi pa follow nyo natin ating top gifter, guys. Guys, please follow our top gifter. Napaka-solid niyan. Solid talaga. Sa pangalan niya, solid. Yeah. Sila lang yung pinapakuha ko para alam nila kung ano. Ma'am, kayo po, libre lang. Pila lang. Di, huwag basta pila lang. Maingat? Oo. Pwede ba? Oo, pila ka rin. Huwag mo kalimutan mag-thank you ha kay Ma'am Winter. Thank you lang yung ano dyan. Oh, ano sabi mo? Thank you po, Ate Winter. Ano? Thank you po. Thank you. O ikaw naman. O ikaw naman. Bye! Jed! Oy, pila. Pag mayroon, dili, pila. Oh, pila. Pag makaabot. Hi po. Kuha ka ng baso. Kuha ka ding. Pre. Thank you, ma'am. Oy, kung kalimutan mag-thank you kay Ma'am Winter ha. Dali mo ka, dagdag mo ka. Kaya mo na? Oh, okay. Thank you po. Oh, yun. Ano sabi mo? Thank you? Thank you po, Ate Winter. Oo. Ako na mag-galagay. Di ba sa darating kayo sa pila? Palawag na na. Basta makarating kayo sa pila. Maliit yung baso mo. Guys, follow our top gifter, guys. Palawag din kayo. Marami mo ba? Sa maabutan ha? Sige. Hindi. Sorry sa hindi makaabot. Uy. Hi po. Hindi, mag-thank you na lang kayo. Mag-thank you na lang kayo sa ating nag-share. Ano sabihin mo? Thank you po, Ate Winter. Ikaw, ano sabihin mo? Thank you po, Ate Winter. Yan kawayan si Mami doon. Matsalap! Dito ka. Ito, ikaw na kukuha. Ikaw na nagkakawa para sa kanya. Para mabilis. Yan, sige. Ikaw, next. Gandahan. Kay nanay, next. Hindi lang. Hindi kayo mawawala at hindi rin kayo magkakaroon. Bilisan ko na kasi kawawa naman yung iba. Malaglag, sayang. Ikaw kukuha? Ako na. Kaya mo? Kaya mo? Hindi. O dito ka lang. Masantok niya. Hindi mo kaya? Kawayan mo si Ma'am Winter. Mag-thank you kayo sa nag-share. Guys, i-follow nyo ang ating top gifter. Follow nyo. Last na salang na to ha. Last na salang. Makaabot na lang. Makakaabot na lang. Overloaded.
sabihin mo? Basta wag niyong kalimutan mag-thank you sa ating nag-share. Huwag ka masyadong ano ko na. Ayun na, ay balot. Tamis. Mukha nga raw eh. Ano sabihin mo rin kay Ma'am Winter? Ay, thank you! Oh! Ay, wait lang. Ano sabihin niyo kay Ma'am Winter? Dito ah. Thank you po. Thank you po. Pansaloy. Nonchalant. Ay, gusto ko. May para may dito, may para. Come on! Alam, kuya, may paparating mo. Kuya, paparating mo. Pag makakaabot, sige. Sa post ko dito. Uy, awanan eh. Gusto ko naman talaga. Joke lang. Saan kayo? Be? Nahiya pa yun. Thank you. Arj! Arj! First ako eh. Ano pa yan? Kaya ka na dyan. Unahan mo na yung si Rafa. Usog naman na yung si Rafa eh. Diba Rafa? Dami-dami pa eh. Oo. Ay, walang Oy, thank you. wala ba kayong thank you dyan? Thank you po. Oy, dito. Mag-thank you ka. Thank you. Yun. Tara, Ma'am papogi pa Winter, ng thank you camera ah. yan. Wait lang kuya, papakit pa daw siya. Babik. Papakit pa daw si Rafa. Wait lang daw. Diba Rap? Pagkala ko mo. Sumunod si ano. Ma'am Winter, thank you so much. 62 viewers. Guys, please follow our top gifter, guys. Guys, follow nyo ating top gifter. Nanggad mo kasi. Oh, bigyan mo nga yan. Kunan mo nga yan. Kunan mo yan siya. Iya siya. Dapat ano, init na natin. Para makita ka ni Ma'am Winter. Para makita ka ni Ma'am Winter. Thank you po. Ano pangalan? Ma'am Winter, thank you po. Nakasabi lang niya eh. Tunod sa piye. Oo. Classmate ko yun eh. Classmate ko yun. Armando Reyes. Wala mga classmate ko ngayon. Ano eh, tatlo, apat. Allen, ikaw, Pia. Diba grade 2? Hindi. Baka nandun sa agila. Ah, halika kayong dalawa. Ah, ikaw. Ay. Ah, mayroon pa. Wala na. Pinaubos na ni Ma'am Winter. Naabang pala yung aking, sorry. Okay, ay dito ka, nakahabol. Ano sabihin mo? Yun. Kainin naman. Ay, lakasan mo. Anong sabi mo? Thank you po. Thank you po. Sigaw mo. Thank you po! Thank you, Ma'am Winter. Ubus na. Grabe pa. Pakakauwi na rin ako ng maaga. Alam ko yan, wala siguro. Wala si kulot. Agoy. Oh, may palamig pa. Libre na to. Kapon, kuya. Sino si Ises? Oh, palamig, palamig. Ililibre na tong palamig. Mag-isa May ko palamig pa, guys. May palamig pa. 5 pesos. Saw. Akin, kuya. Ha? Akin, oh. Ililibre natin tong palamig. Flower, wala ka nang sasawan? Wala na. Last na yan. Para wala na akong dadalhin. Salamat sa palamig. O, kuha. Yun ang gusto. Ako din, ako din. Ay! Mm. Good trip kami Oh, natin. oh, pila kayo. Pila kayo. Okay. Hindi ka sumagot, ako na una. Sasagot ka. Ako din po. Tama. Tara na. Palamig! Libre na rin! O, ikaw. Dali. Masarap? Masarap? O, mag-thank you ka dun. Yun. Papalamig kayo. Gusto niya? Wala na. Wala na. Libre pa naman. Sayang. Palamig na lang. Masarap naman ng palamig ko. Promise. Oo. Ikaw, sir. Sir, dito kayo niya. Baka magkita yung bata. Dito siya. Hawakan mo lang yun.
Hindi sila logi. Sold out. Opo, sold out. Thank you, Ma'am Winter. Thank you sa pag-share na yung blazing. Thank you so much. Grabe ba? Dami mong sinishare sa akin. Thank you. Guys, please follow our top gifter, guys. Dali. Let's go. Dali, guys. Top gifter natin. I-follow nyo siya, guys. Napaka niyan, guys. Napaka generous, napaka bait niyan. Regards na lang ako kay Nanay Ma'am. Oh, thank you po. Grabe, di ko na yung mga gift. Dami. Sold out na, ma'am. Makakauwi na ako. Maaga. Thank you. Thank you sa rin. Maagang pa birthday mo sa akin. Oh! Woo! Pinagtitinginan na ako rito. Sumisigaw na ako, guys. Maraming salamat, Ma'am Winter. Thank you. Grabe ba? Hello po, kuya. Hello po. Shout out po sa inyo. I-follow nyo yung ating top gifter, guys. Please. Guys, follow nyo ating top gifter. Please. Follow, Ma'am Winter. Malay nyo. Thank you. Magandang gabi. Maraming salamat po, ma'am. I-follow nyo ating top gifter. Malay nyo, pumunta yung BTE sa Pilipinas. Nako, ililibre kayo nyan. Pati rin ako. Joke lang. Pag nag-Asian tour ang BTE, nako, sinakahabi ko sa inyo. Follow nyo, guys. Follow at our top gifter, 79 viewers. Please follow. Follow, guys. Follow. Kaya mo yan, kuya. I-follow nyo, guys. Dali. Let's go. Ma'am Winter, maraming salamat. Sold out. As in sold out. Sold out talaga. 80 viewers, shout out. Sold out. 85 viewers. Follow nyo, guys. Follow nyo. Dali. Napaka-solid ng ating top gifter. Follow nyo, guys. Follow nyo. CKD Mel, hello. Shout out. Shout out po sa mga nyo. 83 viewers, shout out. Sa mga di pa nakapag-follow, follow nyo ako. Try kong magtanong-tanong para bukas para kay tatay. Naawa ako dun. Talaga naawa ako dun. Nagtinda lang kasi ako eh. Kung hindi ako nagtinda talaga. Paano ko sa barangay yun? Siyempre may mga DSWD sa barangay. Sorry kuya, wala pong okay lang. Yung praises mo lang. I-follow mo lang si Ma'am Winter, ating top gifter. Yung number 1 natin, guys. Yung number 1 dyan. I-follow nyo siya, guys. Yun lang yung ko. Yun lang yung ko. Please ko sa inyo. Salamat sa pag-follow sa kanya. Thank you so much. Thank you so much sa pag-follow. 71 viewers. Thank you so much sa mga nag-follow kay Ma'am Winter. Maraming salamat, guys. I-follow nyo siya, guys. Dali, guys. Bago ako mag-i-in ng live. Ma'am Winter, sold out. Ang dami mo ring napasaya. Thank you so much sa pag-share. 63 viewers, shout out. 63 viewers, please follow Ma'am Winter, guys. 15k muna natin, guys. 15k bago tayo mag-in ng live. 15k likes. Guys, 15k. Let's go, 15k. Tulungan natin mag-tap-tap. Sa mga di pa nakapag-follow, follow nyo rin sa Ma'am Winter, guys. Yung ating number 1. $70 viewers. Let's go. 15,000k likes. Let's go. 15,000k likes. Let's go. Let's go. Kuya, may kilala mo ba kayong Rosling Bulap o Nida? Let's go, guys. 15k like. Let's go. 76 viewers, sa mga di pa nakapag-follow sa ating top gifter number 1. Puntahan nyo na, guys. Lablabin nyo, guys. Lablabin nyo na. Dikitan nyo na yung ating top gifter number 1. Let's go. Let's go, guys.
Lablabin nyo yung top gifter number 1. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yan o, 12,000, 13,000 na. 15,000 likes bago tayo mag-in ng live. Again, sa mga di pa nakapag-follow sa ating number 1 gifter, please follow guys. Hello Joden, shout out. Sir Joden, shout out po sa iyo. Sir Joden, thank you so much for joining my live. Let's go, 15k like, let's go. Kaya natin yan, kunti na lang bago tayo mag-in ng live. Hello kuya, nauubos na po tindahan. Yes po. Yes po. Thanks God, nakaubos din tayo for today's video. Let's go guys, 15k likes. Kaya natin, 15k likes bago tayo mag-in ng live. Mama Rebin, shout out. Maraming salamat sa pag-moderator dyan. Idol ko po kayo, sipag nyo po. Salamat. Kailangan natin magsipag. Miss K, nagtitinda ng halo-halo from Novaliches. Shoutout sa'yo. Let's go guys, 15k likes, 15k bago tayo mag-in ng live. I-follow nyo yung ating top gifter number 1. Let's go. Please. Please guys. Please guys, i-follow nyo ating top gifter number 1. Let's go, 15k like. I-15k nyo na para makauwi na ako. Sige na, dali. Let's go, 15k like, let's go, let's go, let's go. 15k likes, let's go. Hello Ray. Yan o, 1.5 na lang guys, 15k na. Uwi na tayo. Kakatap-tap, nawawala ako. Oo, baka dito na lang sa noo ko, yung noo ko yun o. Pindutin mo yung noo ko. Hindi ka makawala dyan. Grabe si Ma'am Winter. Thank you so much Ma'am Winter talaga. God bless you Ma'am Winter. To all your family, God bless you po. Stay safe po kayo. And more blessings po sa inyo Ma'am Winter. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat Ma'am. Hello Jam. Thank you so much, Jam. Thank you for the TikTok. Thank you for the power hug. Salamat po. Sa ating mga top gifter dan, guys. Nandiyan sa ating top gifter 1, 2, 3. Si Ma'am Winter, tsaka si Jam. Please follow, guys. Follow nyo, guys. Follow nyo si Ma'am Winter. Tsaka si Jam. Let's go. Hello, Sawarma Kuya. Shout out. Kumusta? Sawarma ni Kuya, shoutout sa'yo. Idol, kumusta? Kumusta ang benta? Yun na, 15k likes na. Tama na guys. Baka tulog na yun si Ma'am Winter kasi. Guys, i-follow nyo yung ating top gifter bago ako mag-iin ng live. Let's go. Tama na po, tama na ang likes. I-follow na lang ating top gifter. Magbibilang ako. Let's go. Puntahan natin guys. Puntahan natin ang ating top gifter. 31 viewers. I-lablabin nyo yun. Na 5. Oh, bilis nga. 5. Ma'am Rebin, thank you so much sa pag-moderate na. Thank you so much. 5, 4, 3, 2. Ma'am Winter, maraming salamat. Good night po. Good morning dyan. Salamat. Thank you sa pag-moderate mo kanina, Ma'am Winter. Ma'am Rebin. Shout out from San Jose del Monte, Bulacan, sabi ni Angel. In a 3, 5, 4, 3, 2, 1, peace out. I love you so much, Ma'am Winter. Thank you so much. Keep safe and God bless. And more blessings sa inyo. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye po. Bye-bye. Daming napasaya ni Ma'am Winter din. Thank you so much.